দৰ্শকক পুনৰবাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, বৰ্তমান আমি উপস্থিত হৈছোঁহি সন্ত ৰামপাল গুৰুমহাৰাজৰ সান্নিধ্যত কবিৰ প্ৰকট দিৱস উপলক্ষে যি বিশাল সমাগম আয়োজন চলি আছে, তাৰ উপলক্ষে ইয়াত ৰক্তদান শিবিৰৰ যি আয়োজন কৰিছে মানৱ কল্যাণৰ কাৰণে, আৰু বহু শ্ৰদ্ধালুৱে ইয়াত ৰক্তদান কৰিবৰ কাৰণে শাৰী পাতি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, শাৰীত বহি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। মই কেমেৰা পাৰ্চনৰ অনুৰোধ জনাম ৰক্তদান শিবিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবৰ কাৰণে আমি শ্ৰদ্ধালুসকলৰ অনুভৱ জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। যিসকল শ্ৰদ্ধালু ইয়াত ৰক্তদান কৰিবৰ কাৰণে আহিছে, কয় যে ৰক্তদান মহাদান, এটোপাল ৰক্তৰে যদি কাৰোবাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে ইয়াতকৈ পুণ্য কাম আৰু অন্য একো হ'ব নোৱাৰে বুলি বহুতে নিজৰ মত ব্যক্ত কৰে। আচলতে সেই উদ্দেশ্যলৈ যিসকলে ইয়াত ৰক্তদান কৰিব আহিছে সেই শ্ৰদ্ধালুসকলৰ আমি অনুভৱ জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম, আৰু আমি আগবাঢ়িছোঁ সেই শ্ৰদ্ধালুসকলে য'ত শাৰী পাতি বহি আছে তেওঁলোকৰ কিছু অনুভৱ জানিবৰ বাবে। আৰু বহু শ্ৰদ্ধালুক আমি ইয়াত শাৰী পাতি থকা দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি এজন শ্ৰদ্ধালুৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম, তেওঁৰ পৰা কিছু অনুভৱ জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। যিহেতু ইয়াত শাৰী পাতি আছে বহু শ্ৰদ্ধালুৱে, পোনপ্ৰথমে মই এজন শ্ৰদ্ধালুৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। নমস্তে जी। नमस्ते जी। सर आप कहाँ से आए हैं? यूपी ललितपुर से जी। सर आप लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है तो लाइन पे बैठा हुआ है, किस लिए से बैठा हुआ है सर? खून दान करने के लिए बैठे हैं, रक्तदान करने के लिए। और ये प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली जो आप लोग रक्तदान करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है? गुरु जी ने, संत रामपाल जी के। संत रामपाल जी के ये ज्ञान के आधार पर आप लोग ये रक्तदान देने के लिए आया है। हाँ। तो ये रक्तदान जो आप लोग करेंगे उसके लिए आपको कोई पैसा देगा क्या ये आश्रम की तरफ से? ना ना, मैं अपने मर्जी से और बढ़िया उससे कर रहे हैं। गुरु जी से नाम दीक्षा कब लिया? 3 महीने हो गए साहब, 3 महीने हो गए जी। और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया जो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसके आधार पर आपका जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? जीवन इतना बदल गया नाम दीक्षा लेने से कि तुम ये बताओ कि मैं दारू पीता था, इतना घर में रोड़ा करता था, हर बात से दुखी रहता था, पूरा घर परिवार दुखी। संत रामपाल जी ने सबको सुखी कर दिया कति, बिल्कुल सबको। आंखें मेरी घरवाली इतनी काटती थी, मेरे 26 बोलती थी, मैं पूरा वो हो गया, धन्य हो गया मेरा पूरा परिवार। ইতিমধ্যে শ্ৰদ্ধালুজনে জনালে যে তেওঁ সন্ত ৰামপাল গুৰুমহাৰাজৰ জ্ঞানৰ আধাৰত তেওঁ জ্ঞান বুজি তেখেতৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰা ইয়াত ৰক্তদান কৰিব আহিছে। তেওঁৰ জীৱন সলনি হৈছে আৰু নিঃশুল্কভাৱে তেওঁলোকে ইয়াত ৰক্তদান কৰিব আহিছে। আৰু মই অন্য শ্ৰদ্ধালুৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিম, তেওঁলোকৰ কিছু অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ কাষলৈ নিবৰ বাবে। নমস্তে जी। नमस्ते। ছাৰ কাहाँ से आए हैं आप? মই আহিছোঁ সেই আসামৰ পৰা আহিছোঁ। আপুনি অসমৰ পৰা আহিছে? অসমৰ পৰা আহিছোঁ। আপুনি অসমৰ পৰা আহিলে, ইমান দূৰৰ পৰা যে আহিলে আপুনি ৰক্তদান দিবৰ কাৰণে এই শাৰীত বহি আছে, আপুনি এই প্ৰেৰণাটো ক'ৰ পৰা পালে? এইটো ৰামপালজী গুৰুদ্বাৰত ৰক্তদান দিবলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত। আপুনি যে ৰক্তদান দিব আপোনাক কিবা টকা পইচা দিবনে এই আশ্ৰমৰ ফালৰ পৰা? নাই নাই, সেইটো আমি হেৰি কৰিছোঁ আৰু দান দিছোঁ আৰু ৰক্তদান দিছোঁ আৰু। আপোনাক কোনো টকা পইচা নিদিয়ে? আৰু আপুনি তেখেতৰ এই জ্ঞানটো কেনেকৈ পালে, মানে কেনেকৈ প্ৰাপ্ত কৰিলে? এইটো মই মানে এনেই ইউটিউবত চাই সেইবোৰ কৰিলোঁ আৰু। আপোনাৰ জীৱনত কিবা পৰিৱৰ্তন আহিছেনে তেখেতৰ জ্ঞানৰ আধাৰত যি ভক্তি কৰিছে আৰু তেখেতৰ? বহুত হেৰি পাইছোঁ, বহুত পাইছোঁ। এখেতে জনালে যে তেওঁ সন্ত ৰামপাল গুৰুমহাৰাজৰ জ্ঞানৰ আধাৰত তেওঁৰ প্ৰেৰণাৰ দ্বাৰা তেওঁ ইয়াত ৰক্তদান কৰিব আহিছে। মই আৰু এজন শ্ৰদ্ধালুৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। নমস্তে जी। नमस्ते सर साहब। सर क्या नाम है आपका? जी भगत जी, मेरा नाम काजल दास है, कहाँ से आए हैं सर? एमपी से हूँ। एमपी से आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे जो आप लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये भाई सर ने बोला है कि वो भी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से ये रक्तदान करने के लिए आसाम से आए हैं, इतने दूर से। आप भी एमपी से आए हैं, तो ये प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिला आपको? जी ये हमारे जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, असीम कृपा से हमको ये प्रेरणा मिली है। रक्तदान एक महासहयोग है, और अगर किसी जीव या भगत किसी भाई का अगर भला होता है तो परमात्मा दया से हम रक्तदान करते हैं। इसमें हमारा बहुत सहयोग है, और ये निःशुल्क है। हम अपना जो रक्तदान जब करते हैं वो निःशुल्क रहता है, किसी प्रकार कोई पैसा ऐसा नहीं लिया जाता है, अपनी इच्छा से अपन रक्तदान करते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ये मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो अभियान जारी रखी है, जैसे कि रक्तदान शिविर भी लगाया, निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर भी यहाँ पे लगाया गया, जो समागम चल रहा है अभी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एक युवा होने के नाते? आप संत रामपाल जी महाराज का बहुत अच्छा कार्य है, और परमात्मा जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। परमात्मा ने जो भी किया है अभी तक बहुत ही अच्छा किया है। परमात्मा दहेज मुक्त विवाह किया, कर रहे हैं, चल रहा भी, और भी मतलब रक्तदान शिविर लगाते हैं परमात्मा दया से, और भी भंडारे भी होते हैं, निःशुल्क रहता है सब। परमात्मा की दया से सब निःशुल्क रहता है, अच्छी व्यवस्था रहती हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं जो विश्व में इस संत ही जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज ही कर रहे हैं। और सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद साधक को ये नशा जो बुरी आदत है ये भी छूट जाता है। आप युवा होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, नशे से जो ग्रस्त है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी की असीम दया से
जो भी भक्त आत्मा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनता है उसमें से बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। जैसे नशा मुक्त, नशा बहुत ही गंदी चीज़ है, लोग जिसको जो अमल करता है उसमें उसी मतलब एक नशा एक जाल है, काल जाल है, उसको मतलब घुसा जाता है। परमात्मा की दया से सत्संग जो सुनता है भगत उस नशा को त्याग देता है, छोड़ देता है, अच्छी चीज़ का अमल कर लेता है तो परमात्मा की दया से नशा मुक्त मतलब नशा किसी भी प्रकार से छूट जाता है। मालिक की भक्ति करने से, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से, ज्ञान सुनने से नशा को हाथ भी नहीं लगाता, छूट जाता है मालिक की दया से, कृपा से, भक्ति करने से। ইতিমধ্যে এই যুৱকজনে জনালে যে তেওঁ সন্ত ৰামপাল গুমজৰ জ্ঞানৰ আধাৰত ইয়াত ৰক্তদান কৰিব আহিছে আৰু সন্ত ৰামপাল গুমজৰ জ্ঞানৰ আধাৰত যিয়ে ভক্তি কৰে তেওঁ যদি বহুদিনৰ পৰা নিচা কৰাৰ যিটো বৰ অভ্যাস থাকে সেই অভ্যাসৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে সেই কথা তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে। আৰু লগতে আমি অসমৰ শ্ৰদ্ধালুসকলক আমি অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে আহি প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব যদিহে এনেকুৱা বিশাল সমাগমত ভাগ লয়। ইয়াত কি সুন্দৰ ব্যৱস্থা, সুনিয়োজিত ব্যৱস্থা সন্ত ৰামপাল গুমজৰ ইয়াত শ্ৰদ্ধালুসকলৰ যি সুনিয়োজিত ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে, মানে ইয়াত ৰক্তদান কৰিবৰ কাৰণে যিসকল শ্ৰদ্ধালুৱে ৰক্তদান কৰিব আহে তেওঁলোক আমি ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিম, ভিতৰ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ভিতৰত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। আৰু ইয়াত ফৰ্ম নাম ভৰ্তি চলি আছে আৰু যিসকলে ৰক্তদান কৰিব। আৰু আনফালে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত যিসকলে ৰক্ত দান কৰিছে তেওঁলোকক এইদৰে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে। ৰক্তদানৰ যিটো শিবিৰ সতলোক আশ্ৰম ধনানা ধামৰ ৰক্তদান শিবিৰৰ যিটো দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যিসকল শ্ৰদ্ধালুৱে ইয়াত নিঃশুল্কভাৱে ৰক্তদান কৰিছে তেওঁলোকক এইদৰে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু এতিয়া আমি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম আচলতে এটা দিনত কিমান ইউনিট ৰক্ত মানে শ্ৰদ্ধালুৱে দান কৰিছে সেই বিষয়ে আমি সবিশেষ জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। আমি এতিয়া যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত যিসকল সেৱাদাৰ বহি আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। नमस्ते जी। नमस्कार जी। सर अभी तक यहाँ पे कितने यूनिट रक्त ये कलेक्ट हुआ है और पूरे दिन में कितने यूनिट रक्त ये कलेक्ट होगा सर? जी हमारे पास अभी तक 172 के अराउंड हुआ है, 172, और हमारा मोटो है कि 300 तक हम इसको लेके जाएंगे। आज के दिन में 300 तक हम लेके जाएंगे। और जितने भी श्रद्धालुओं ने ये यहाँ पे रक्तदान किया हुआ है उनके लिए आश्रम की तरफ से कोई पैसा दिया जाएगा या निःशुल्क दान किया है उन लोगों ने? नहीं जी, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा दान करने वाले को, रक्तदान करने वाले को, जिसका बेनिफिट है वो 1 साल तक उस सर्टिफिकेट के बदले में कोई भी फ्री में ब्लड ले सकता है। कोई भी मुसीबत के समय पे अपना एक फ्री में ब्लड ले सकता है वो। ইতিমধ্যে চিকিৎসকজনে জনালে যে আচলতে ইয়াত যি ৰক্ত দান কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে চাৰ্টিফিকেটো প্ৰদান কৰে, যিসকলে ইয়াত ৰক্ত দান কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে মানৱ কল্যাণৰ কাৰণে অন্য ঠাইত গৈও সেই ৰক্ত প্ৰদান কৰিব পাৰে। সেই উদ্দেশ্যে তেওঁলোকক এখন প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়া হয় আৰু সেই প্ৰমাণ পত্ৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰমাণ পত্ৰ আছে যিসকলে ৰক্ত দান কৰে। তেওঁ মই কেমেৰা পাৰ্চন জনাইছোঁ গোটেই দৃশ্যবিলাক দেখুৱাবৰ কাৰণে ইয়াত দেখিছোঁ এইটো ৰক্তদান শিবিৰত সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, সুনিয়োজিত ব্যৱস্থা শ্ৰদ্ধালুসকলৰ কাৰণে। ইয়াত কুলাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, কুলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে, যিটো গৰম বতৰ যিহেতু শ্ৰদ্ধালুসকলক বহিবৰ কাৰণে ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিছে। ইয়াত মেট পাৰি ৰখা হৈছে আৰু যিসকলে ৰক্তদান কৰি আছে তেওঁলোককো শুবৰ কাৰণে সুন্দৰ ব্যৱস্থা। মই কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই যিসকল শ্ৰদ্ধালুৱে ইয়াত ৰক্তদান কৰিলে তেওঁলোকৰ কিছু অনুভৱ জানিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক কাষলৈ নিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াত শ্ৰদ্ধালুৱে খন্তেক আগতে ৰক্তদান কৰি উঠিছে, তেখেতৰ পৰা অনুভৱ জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। নমস্তে जी। नमस्ते जी। सर आप कहाँ से हैं? मैं रजाना कला से। सर आपने जो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रेरणा से आपने यहाँ रक्तदान किया, कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया लगा। और आश्रम की तरफ से सर आपको कोई पैसा दिया जाएगा कि आपने जो रक्तदान किया? कुछ नहीं दिया जाएगा। और कोई प्रमाण पत्र? नहीं, प्रमाण पत्र तो दिया जाएगा। ইতিমধ্যে শ্ৰদ্ধালুজনে জনালে যে ইয়াত তেখেতক কোনো টকা পইচা দিয়া নহয়, আচলতে তেওঁ নিঃশুল্কভাৱে মানৱ কল্যাণৰ কাৰণে ৰক্তদান কৰিছে আৰু এখন প্ৰমাণ পত্ৰ দিব বুলি তেওঁ আমাক জনাইছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে শ্ৰদ্ধালুসকলক ইয়াতে যিসকলে ৰক্তদান কৰি উঠিছে তেওঁলোকক বিশ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ব্যৱস্থা কৰিছে। ইয়াত কুলাৰৰ লগতে পাংখা যি ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে সম্পূৰ্ণ সুনিয়োজিত ব্যৱস্থা বুলি ক'ব লাগিব আৰু শ্ৰদ্ধালুসকলে এইদৰে বিশ্ৰাম কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ বাবে যি সুনিয়োজিত ব্যৱস্থা সঁচাই প্ৰশংসনীয় বুলি ক'ব লাগিব আৰু শ্ৰদ্ধালুসকলকো আমি প্ৰশংসা কৰিবই লাগিব, কাৰণ যিসকল শ্ৰদ্ধালুৱে ইয়াত ৰক্তদান কৰিব আহিছে মানৱ কল্যাণৰ কাৰণে ৰক্তদান কৰিব আহিছে। গতিকে সকলোৱে আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অন্য দৃশ্য দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। এছ নিউজৰ সৈতে জড়িত থাকক, সুখী হৈ থাকক। ধন্যবাদ।